Mga pre-tanong lang, ilan taon kayo nung huling narinig nyo tong mga kantang to? Number 1. براسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض Number 2. Just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. The day is coming about the sky. Number 3. Number 4. Ey, sorry nyanda barasan Datakuti sampai di dada Kung aabotan nyo yung mga kantang yon. Guys, ilang taon ka nun? At ilang taon ka na ngayon? May asawa ka na ba? Kung wala, mag-asawa ka na ya.